Hi guys, for today's video, manonood tayo ng cinema. Manonood tayo ng cinema ng Gladiator number 2. Ayan, ang date na naman ng aking darling. May trabaho pa siya eh. So, ayan, magtatrabaho pa siya. So, hintayin lang namin na maging okay na para manood tayo punta tayo ng Kungens Kurva, kung saan yung malaking cinema, isa sa mga pinakamalaking cinema dito sa Sweden. Kaya ayan, stay tuned ka lang kayo dyan. And yes, ito yung ating attire for today. Charot. Oh, boo! Yeah. Oy, ano nangyari sa camera ko? Ayan. Antayin lang natin siya na mag-pause. So, mga in 20 minutes, punta na tayo doon. And let's go sa go! Let's go! Ayan guys, papunta na tayo sa ating paruroonan para manood ng Gladiator 2. Ng aking darling asawa na nakahanap ng film na gusto naming panoorin. Di ba, Elskling? Mm-hmm. Yeah. And kaya madilim kasi winter na dito. Pag ganitong po. Ha? Nyss vill han åka andra hållet, nu han åker här istället. Aha. So winter kasi dito kaya madilim. Ayan. Ayan yung harap namin. Yes. Madilim siya. Pero lang, it's 4:55 lang. Clockan. It's around 4:55 in the afternoon lang. Pero dark siya. Ayan, kita nyo. Diba? Kasi nga, winter. It feels like it's just 5 o'clock in the midnight, but it feels like 12 midnight na in the evening. Kasi sobrang dark. Ganito yan pag pumunta dito. Sobrang dark. Nakikita nyo yung yes, andito na kami sa aming panunooran ng magparking lang kami, va? Var ingången då? Ja, jag vet inte. Jag tror det blev fel gata. Magpa-parking lang kami. Kaya lang. Vi åker ut. I think this is IKEA. Nej, det är inte Ikea. Mhm. Vi åker ut och kollar. Hanap lang kami ng parkingan. Vi har tid på oss. Yeah. Yahap, dito daw kami Ja, vi är magparking. här igen då. Dito kami magparking. Para meron kaming hindi kami Use your mabasa. eyes, hjärtat. Eller our eyes. Use your eyes. Det finns också plan 1, plan 2. Den här är plan 3 där uppe. Så, ito, nandito na kami sa parking. Hanap lang kami ng Ser parking. du utgång någonstans? Jag vet inte. Där är den. Där är den. Okej. Där. That's where we're gonna go in. Ito, parking lang kami din eh. Dyan, yun, dyan oh. Fan vad smått var här då. Pasokan. Kör runt i rondellen. Jag tar en annan parkering då. Via Norrgatan. Dyan oh, pasok kami dyan. Nandito na kami. Magbabayad lang siya ng parking. Tapos papasok na tayo sa cinema. Ang ganda ng camera ko, guys. Ito yung shot by DJI Osmo. DJI Osmo. Ayan. Papasok kami dyan. Dyan. Diba? Oh. Nood kami ng Gladiator number 2. Diba, Elskling? Jag är hungrig. You hungry? Me also not hungry. Gutom daw siya. Ako hindi masyadong gutom. Yan, nandito kami sa, where is the City Gross ba? City Gross?
Ito din kami dati nanood ng ng yung James Bond. Yung James Bond, yung last na James Bond, dito rin kami nanood dati. Tapos nanood din kami nung ang ganda guys, oh. Tingnan mo, oh. Ang ganda, Det var oh. med svarta ballonger. Ang ganda, oh. Oh, diba? Dito kami nun, dito kami. Så vi går upp och kollar vad som finns. Ha? Så vi går upp och kollar vad som finns. Ah. Ang ganda guys. Ang ganda ng design. Och det är mycket tryck här. Jag tar bort det. Ayan. Nu trycker jag förut, ja. Ja. Jättefint. Chit. Akit kami dyan. Kasi, dito kami manood ng Gladiator. Ang ganda guys! Ang ganda! Oh, ang ganda ng laki ng Christmas tree, oh. Oh my God. Laki ng Christmas tree. Oh, di ba? Eskling. Akit kami diyan. Som sagt hungrigheter. Ginilig ka kasi hungry ka? Oh. Jag är hungrig bara, det är naturligt. Jag vet. Di ba? Oh. Ang lola mo, sigin vlog. Nanonood tayo ng Gladiator. Ang ganda dito guys, oh. Är det sån här Tapos- nere, eller här? Ay, ba't ito? Där borta. Jag kommer inte ihåg. Där borta. Ja. Food. No, mahanap tayo ng Jag vill inte ha pagkain. hamburgare. Nej. Vad vill du ha då? Samma Det som vet jag inte, förut? men jag vill inte ha hamburgare. Nej. Jag sa ju Ganda. att jag gärna ville ha lammfläskbiff. Okej. Eller lammspett på pinne. Ja. Vi kan få också på. Den har varit här i mitten och den är borta. Jag får se om den är någonstans. Fårgrill går också bra. Ja. Pepperoni. Nej. Bing allting. Okay. Hanap lang kami ng mga kainan. Jag gör bara sushi. Hanap kami ng mga kainan. Kain na kami guys. Ayan yung aming pagkain. Ayan. Pad Thai. Ang paborito ng lahat. Panta. Lingon. Sushi. Osen. Älskling. Ay, sorry. En So, hungrig älskling. yeah. Osen. Me. We gonna eat. Ang ganda ng view namin dito, oh. Tingnan mo yung nasa kami, oh. Ang ganda. Manonood kami ng cinema. Kain guys. Kain muna kami kasi manonood kami after. Let's eat. Masarap, Älskling. Is it good? I'm gonna try this one first. Maybe this mocha stark. Yummy. Har inte med tallrikar för att riset Chili. fastnar i tallriken. Vad sa du? Ang fastna di talik. Kain guys. Ang sarap ng pagkain namin. Masarap pag libre, bet. Diba guys? Masarap pag libre. Lagyan ng kalamansi. If somebody break your heart. You're far away, Älskling. Let's eat. Oh, Ano daw? vad skönt. Jag tar upp blodsåret igen. Yeah? It's spicy. Ang sarap ng pad thai nila. Nilagyan ko ng sili.
Ah, mainit pa. Ja. Vill du hjälpa mig sen? Nej, Det är för mycket ice cream. 2. Nej, Det är gratis. lagligt. Men det är för mycket. Sarap. Mm. Tapos inuman mo ng malamig na ano, soft drinks. Oh. Ang abot mo, taba. Wala ha? Nej, Vill du hjälpa mig? jag är mätt. Nej. Alltså, nej. Sorry guys. I'm still hungry. Mm. Här. Ja, jag kan äta. Åh, får inte vara annat. Kalamansi yun. Mm. I think I put too much spicy. Don't worry, be happy. Kyckling. Här. Vill du ha? Nej. Eller bara ta? Baka maliit kasi kami. Kailangan ng manok, kailangan ng mabilis ang kain. Bagong maliit. Har du tagit något? Ah. Nej, 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 nej. Nej. Det är så... Det är så starkt. Det är så starkt i det då. That's why you're drinking all the time. Mabilis ang kain kasi papasok ng kami. Första gången ljudet. Ja. Ay, kyckling. Ay. Det var rätt starkt. Help me.
Dami pa. Älskling, ät. Jag är nöjd. Det är för mycket. Ja, jag är nöjd. Hindi ko maubos ito. I can't eat all. Det är för mycket. Masyadong ano. Masyadong madami. Ano ka nito? Jag orkar inte mer. Nej. Slänger upp. Hindi ko maubos. Ang dami. Jag tar lite handrätten. Tack. Inte hela är väl också här. Sadden. Nej, jag är nöjd. Hindi ko maubos. Ang dami. Tingnan mo. Oh. Oh, ang dami pa. Kanya ubos. Kasi gutom siya. Diba, Älskling? You are gutom, diba? Are you gutom? Oh, what happened? You're gutom. Ay, bakit ganito naman yung camera ko? Ursäkta. Sorry, Det är gott. I'm full. Now, punta na kami. Ano pa? Punta na kami dun. Punta tayo sa cinema, guys. Pasok na tayo kasi mag-i-start na. Bata view. Älskling. Älskling. Can we take a picture? Do you come? Vänta. 2 stora popcorn. Ha? Jag ska ha 2 stora popcorn. Ja. Jag ska ha bilar och jag ska ha Pollis och jag ska ha... Bibili kami ng popcorn at saka drinks. Para meron kami namang masima-sima sa loob. Ayan. Hey. Hej. Ses, hej. Sisi. Sisi. Behöver du min eller? Nej. Ja, de sitter. Ja. Nej, Bili kami ng jag vill popcorn. inte. Ha? Ja, men jag vill kolla här först. Ayan, may mga candy. Bili ka ng candy. Yan. O kaya dito. Para may makain ka naman sa loob. Marami pa dyan. Det är sån här choklad. Nej, jag vill inte ha den. Ja. Dati, ito yung binili ko dati. Yan o, bacon. Snack bacon. May popcorn pa. Hindi ko alam kung anong gusto kong bilhin. Ayoko ng sweet candy. Ito na lang. Ito na lang siguro. Vad vill du köpa? Vad vill du köpa, älskling? Du får välja vilka. Vill du ha någonting? Jag vill ha den här. I want the rubber one. I want for example en sånt lite. Vilken sa du den? Ja, en bara två. En, två. Var det en 2? Ja, en eller två. That one. That one. Åh, den här älskar jag.
What happened? Oh, Ito. I want this one. den salta. Salsa. Ja, eller 20. Och sen jag vill ha popcorn. Så jag har 2. Mer? Ja, mindre popcorn. Ja. Bara, Mer? bara 2. Och 2 sånt. 2 sånt. 2 sån. Cola. Och lock. Och sen popcorn. Jag vill ha popcorn. Tryck här för prislapp. Och jävlar. Nej. How much? det How står- much? Där står det 149. Jag tänkte, vad fan nu då? Nej, bara 57. Mm. 57. Goodies. Ha? Goodies. Tapos timbangan niya. Bibili akong Bibili akong popcorn. Vanligt popcorn eller ost popcorn? Vanliga. Ost popcorn, vanligt. Okej. Den här va? Ja. En sån eller? Oj, så varm! Ja, den är. Bibili ka ng popcorn, ha? En sån. Ja. Bibili Och ka dricka, ng var är det någonstans? popcorn. Dricka? Här. Här. Vi åkte bara. Ikaw taga bit-bit ko, ako taga bayad, charot. Ställ den här så länge. Bibili akong popcorn ito. Ay, drinks. Vad vill du ha på dricka då? Det fan inte, bara kissa mig. Jag vill ha aloe vera. Vilken då? Aloe vera och sen tar du vatten. Var den? Ja, Den? ja. Och sen tar du vatten. Di ba? Para meron ka na ba, di ka magutong sa loob ng sinima. Naturell, bara- Dapat may dala-dala kang pag baon. Ja, så är det. Ha? Päron. Ja, gör det. Para papasok na tayo. Vilken jäkla tur alltså. Ha? Vilken tur Vadå? att du betalar. Yeah. That's why you took a lot of Det här var goodies. dyrare än biljetten. Det skiter jag i. Bayad na kami. En gång hade du bokat biljett vet du. Mm. Kommit till bion så bara, nej, den här biljetten gäller inte. Vadå? Ja, den var igår. Aso, Jag bokat fel dag. magbabayad tayo ng goodies natin. Aha. Okej. Fel hall. Dito lang kami Men magbabayad vi vill pala. inte betala. Mm. Ja. Mm. Där borta. Dito lang pala kami pwede magbayad kasi goodies yung binili namin. Mm. Dito lang kami magbabayad. Oh, diba? Mm. Yan, bilhin namin. Charot. Ate ko sama? Ja, Si Parat, skojar. kanske. Tänk på att lägga dem här. Nej, jo, faktiskt. Vadå? Lägg. Eller jag får inte köpa ut annars. Varför? Jag får inte köpa ut någon svart då. Alltså? Ja, bra så. Okay. Tack detsamma. Höger. Var ska vi? Höger. Oh, pasok na kami sa... Ha? 14. Pasok na kami sa cinema. Ayan yung number namin. 14 daw. 14, number 14. Ay, number 14. Diyan kami sa number 14. Nakita mo yan. Kita mo yan. 14. Kami sa Fulton, oh. Ayan. Ay, Fulton. Dar. Ha? VIP. Yeah? Naka-VIP kami, guys. Oh. Asa ka pa? Ayan yung binayaran niya. Oh. Ayan, VIP. Sa 14 kami, VIP. Binayaran niya, VIP. Oh my God. Yung asawa ko, magastos talaga ito. Magastos talaga yung asawa ko naman. Antay kami dito kasi kasi hindi pa siya nag-i-start, so antay lang kami dito. Biruin mo nga naman. Oh. Nasa 14 ka? Kaya lang hindi ko makikita. Diyan kami. Hindi, toilet yan. Diyan kami papasok. Diyan papasok kami diyan sa kaliwa niyan.
Di ba? Hindi naman madalas kami nanonood ng cinema kasi mahal. Pero okay lang minsan mag ano lang muna tayo, magkuplaob muna tayo naman kasi nakakapagod no, trabaho ka lang trabaho tapos mag-income ka lang tapos hindi ka mag-enjoy sa life. 'Di ba dapat mag-enjoy ka rin sa life? Hindi yung puro ka lang trabaho. VIP na naman kami, VIP. Eskling, how much did you pay for the billet? 8 kronor. It's VIP. Oh. Extra billigt. Asa ka pa? Ayun yung labas ng para kang magta-travel ka ng business class, Eskling. Oh. Har du passat? Inte man ta. As ka ba visa? Ito yung labas ng 14 room. Oh, dito kami. Charos. Thank you, love. The VIP. VIP. As ka baraham sa VIP VIP. Oh, ayan, dyan kami. Dyan. VIP number 4. Charos. Eskling, very good. Pang VIP loko, pang VIP. Only VIP. Pang VIP ang lola nyo. Ay! Diba? Dito na kami sa loob, guys. Ayan, ang laki ng TV. So, from Det fanns där också och här så jag tog här istället. Japp. Ay. Vänta. Nej, var har du den någonstans? Där var den. Jaha. Ang lapit naman. Ya. Walang tao sa taas kasi ang mahal. Tsaka may mga trabaho. Nood muna naman natin ng cinema. Nakakabuisit. Sinisira yung view ko. Gusto kong mag-video eh. Yung VIP dito, ayan yung pa ako nakataas. Ganyan ang VIP dito, nakataas ang paa mo, char. Malapit ka sa TV. Nakataas mga paa namin. Tapos popcorn, kain-kain nga popcorn. Oh, tapos ayan. Ang Eskling ko. Filmare ser jag inte. Den är så liten så. Ba? Den är så liten, kommer så ser jag inte riktigt mot mig. Yahap. Hindi tayo pwedeng mag-film mamaya, guys, kasi bawal. Bawal mag-film habang nanonood ka ng movie. Kasi basta pinagbawal nila, makapiright ka kasi. Kaya dapat hindi tayo nag-film kasi hindi naman atin yan, di ba? So, ayan guys, naghubad na tayo, charot. Naghubad, laki naman ang tiyan ko. Naghubad na tayo kasi mainit. Di po. Meron ng mga, bengka. Meron ng mga tao dito sa taas na. Maganda. Maliit lang siya, guys, kasi VIP eh. Maliit lang siya kasi VIP. Tapos laganong nanonood kasi Monday ngayon eh. May mga trabaho.
tapos na ang movie. 3 hours siya. 9 o'clock 9 o'clock PM na dito. 3 hours yung movie. So, uwi na kami. And sorry guys, hindi namin na ipakita sa inyo dahil nga bawal mag-film sa loob kasi alam nyo naman, dapat ang movie may bayad pero dapat hindi pinifilm kasi nga syempre kailangan din lang kumita dyan. Ayan. And once again guys, naantay ko lang yung asawa ko na lumabas para uwi na kami. Ayan, it takes 40 minutes para makauwi kami sa bahay. And thank you guys again for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe. Ayan, bukas may pasok ako sa trabaho. Kaya may pasok tayo bukas sa trabaho. Kaya ayan, time to go home, Charlotte. Ayan, thank you guys again for watching. Bye. Ciao. Hej då.